که هر کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Чӣ гуна ки шумо медонед, рӯзи чоршанбе барномаи антидаҷҷол биромад. Асосан бояд рӯзи сешанбе бирояд. Барои чӣ хотири хеле шид ки дер кардему, каме мушкилот шид. Так что лайк монданро фаромӯш накунед. Давом етем видеоро. як нуқта гӯям агар шукур аст, бӯи ҷӯи мулёнро яд. акай Муҳаммад, акай Сем Шарипов ҳамин коро чӣ дар кун? хабарҳои оки падараски. Сафеда сиёҳ гуфтагии ту. Ахиди сиёҳа чӣ мегӯй? Чарнил? Ходиш додан ки ростча бига. Минбаъд чунин корда роҳ наметиянша дигар. Чӣ хеле ки шумо медонен, аввалда роҳш надодан. Сафеда сафед гуфт, ҷиқиданша сиёҳ гуфт. Ин дафар каме паузаш метиян, но баъдан жосткитар мешавад. Ин шар кадом рангай? Яъне ки як шари дига илова кардан ки инчам сафедай. сиёҳ, яъне ки дар бораи мизи мо се туби сиёҳай. Дуруст? бале, оғоз мешава моменти хуб шикастан одама, ки ба мисли куклае мешава ки не хеле ангушто ришта бастагиаку дидаган расмора истифода мебаранд, ки чӣ гунае ки мехоҳӣ управлятш мекунӣ. Дар рафти ин барномаро то охир тамошо кардан шумо аз бисёр таъсирҳо озод мешен. Бисёр ҷойҳоеро мефаҳмем ки шуморо ба мисли ана ҳамин кукла истифода кардагианд. Ин дар ҳама ҳастай. Ин ба маънои оне не ки ягон кас агар дар ин ҳолат ғалтидагӣ боша вай беақлай. Не, ин беақлиро нишон намедиҳад. Ин системае ҳастай ки аз кӯдакӣ ҷорӣ шидагиай ва тера дарк карда наметонӣ. Аз дохили система баромадан чунин сабабҳо дар корай ба мисли веб канали ма. Ва ин видео ки айни замон диден шумо бародаро, ин видео дар хабарҳои оқи падарс ки нестай. Ин видео дар закрити телеграм канал ки ссилкаш дар якум комментария маҳкамай, метавонед дар омада обуна шавен ва истироҳат карда тамошо кунед. Как тебя зовут? Оштемир. А как по-русски? Стройматериал. бале бародаро, чунин ҳолатҳоро бисёр одамо ҳамчун масхара қабул карда механданд, лекин гап дар оне ҳастае ки нома набояд тарҷума кунӣ. Вақте ки мепурсанд он, мисол ному чие, номта мегӯй, мега ки ба-русӣ чӣ? Номай. ном вақти тағйир тарҷума шид вай дига мешавад. ба валлоҳ қасам намехӯрам бола چی گفتی؟ چی روزایی؟ як нуқта гӯям агар шукур аст, کورسی که مای خدم نیستی акай Муҳаммад, акай Сем Шарипов ҳамин коро чӣ дар кун? خبرهای оки падараски. سلام علیکم مخلص عزیز. نه برادرمو مقصد Хурсиё азиз, кие ин бародаро? نوازه توی مقصد نه برادرمو مقصد گفته که باید سهیل بخونه، این برادر دیگه هم هست. اصلا این برادر خوش کردن باید سهیل هم میخونه. تو дар аввал салом алейкум ба мухлисо кардӣ ку мумкине ки мухлисот хоҳиш кардагӣ бошанд. дар назар дошти мухлисот таки дар бартанд. фаҳмо. Хоб бихон. مسئول میرم قدم زنان تو جاهل میرا شنو کنان میپرم میرم خستر بخون توجید باقی پروخی Так. Не, дар бораи байдаш не. Просто дар ҳаво афтоб дида намешавад. ин чӣ ба ҷинҷ кардагӣ бошад? Ягон ҷош дард мекарда бошад. مسئول میرم قدم زنان تو جاهل میرم اونمون جاهل نرفته سن. ба зану духтари бегона кор нагӣ бародар. То ин видеоро дар интернет партофтести. تو جاهل میرم اونمون جاهل نرفته سن قدم زنان. дӯстоиш ки дар бараш буден маладес гуфта нафаҳмиден синдроми чие? туалет кофтестай дора. як нуқта гӯям агар шукур аст, کورسی که مای خدم نیستی خبرهای оки падараски. نوک سینه رو به آرامی بفشارید و به آرامی گاز بگیرید. این نقطه حساسیه. محکم مرد اگر فشار بده یا محکم گاز بگیره، زن احساس درد میکنه، فروکش میکنه. چند دقیقه مرد خانمش آماده کرده، تحریکش کرده، با یه رفتار اینجوری میبینید میفته از حال هوا، میفته، سرد میشه. бале, мутаассифона чунин ҳолатҳо буданаш аз хотири он мешавад ки бисёр одамо ҳам чунин саволҳоро метиҳанд.
элементарни чизҳое ки аллакай Аллоҳ дар дараҷаи табиатӣ дамо ворид кардагие ки ихе чизҳоро чӣ гунае ки гусала таваллуд мешава рост медона ки киҷора брава бумака мақсад ширдони модарша миёва ки ёдаш мета ҳеҷ кас ҳамин гуна чизҳое ҳастанд ки ё элементарни дар дараҷаи табиатан Аллоҳ дар мо ҷойгир кардагия. Имомҳо мехезанд дар ин бора гап мезананд ки занака бояд чӣ кор кунӣ чӣ кор накунӣ. Дигар мавзӯъҳо нестанд дар шумо барои обсуждат кардан. як нуқта гӯям агар шукур аст کورسی که майхидам нестай. خبرهای اوکی پدرسکی. дар ин навишта мешавад ки вақте ки дӯст писари пешинаш ба туй омад. Биёин аввал ҳолат тамошо мекунем ба гап мезанем. مسائل میرا قدم زنان و جاهل میرا شنو کنان میپرم میرم سوی во карочи нигоҳ кунед аз той каш маълуме ки чӣ нияти дора ам тарафи истодагӣ мумкине ки гап дар бораи ҳамон рафта иста бошад лекин дар бараши аз занаки дигари истодагӣ дастша қабидагӣ мақсад чӣ мақсад дора ки ҳатто агар дӯст писари пешинаи арӯс ҳам бошад арӯси пад бида аллакай хаиш як тараф беста нест ягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад рафт арӯсат дар туи иштирок кардани ту чӣ метавонад сабаб бошад ва чӣ метавонад мақсад дошта бошад مسائل میرا قدم زنان و جاهل میرا شنو کنان میپرم میرم яъне ки чӣ гунае ки мо шумо дидем шаҳ аз ӯ тарафи арӯси истодагӣ буд баъдан дид ӯ бачара омад аи тараф иштод яъне ки ҷо холӣ кард барои дӯстписари пешинаша яъне ки ба мафҳуми беномоз будае ки ин тараф истоду дӯстписари пешинаша гуфтае ки хай гарчанде ки иам агар шаҳи навш боша тудам ҷо ҳастай яъне ки ӯра роҳ дод лекин ӯра нафурид ба фикрам аз ӯ тараф каши довардаш гуфт ки нсибе худат мести ҳамиҷа лекин агар ки мо ҷиддӣ гап занем чӣ мақсад дошта кори кардагии ҳамун бача оё дӯстписари пешинаш боша набоша ишам мо намедонем лекин ҳамхел навишта шудагие аз оне ки ин шаҳр аз ӯ метарса мумкине ки ягон сабаби дора тарсидани ӯ лекин ман дар онеш ҳайрон мешавам ки чӣ ба аз тарафи ин шаҳр ягон одам нест агар ки мо кадра қафо гардонем дар пишташ ҳастанд одамо ва бишар дар туй ҳастанд одамо чӣ ба ҳамин ҳолата дида намеоянд дар бари шаҳр рост шаванд шармандаш накунад шумо дар ин бора чӣ фикр доред метавонед ки дар комментария дастнавис кунед як нуқта гӯям агар шукур аст کورسی که майхидам нестай. خبرهای اوکی پدرسکی. سلام مردم اینم توی ما این عبوی زدیم فیلم تو زدیم مثلا هم فیلم تو دیدیم چند شخص روسا فیلم تو خیلی زدیم ایسا ریگروف کشم کردیم با این عبوی زدن که عبوی زدن اومدن با همین اومدن با این خونه رو خبر گرفتم همین من حیرانم میگم چوه این خیلی کدگه این استوی نوری میگه که این خونه افرکه میته ایسش میشینه میگه با ایسش میخیده توغری میشه همین گپ راسته یا دروغ همین شما در کامنتر بنویسید من هیچ نفهمیدم چه خیلی کاری این استو بود دوایینو طلب کردن که مثلا شاید ببینیم که چی میگن شما سوال شما چیه اما پول بتیم نتیم چیکار کنیم гӯш ки тағат чӣ кор мекунем гуфтанд ки аз ҳад камета хонаи тарафш мешина тарафш барост мешава дуруста и гап лекин ту бояд барои кора кардан як кори дигар кунӣ яъне ки ҳамун устоодта як кори иловагии дигар бите аз ними хонаит ки ҳамаи абои часпондагии тарафш болоай ку аз ҳамин нимаш рост ришта бикаш таги хонаро бугӯ биканам баъд хона мешина и момент рост мешава агар ки сахти баъд шиштак хона дар так устоо будан ку устоора мегӯй камкам регулировка мекунанд камтар мехезанд нимхез мешава ё ки мешина рост мешава баъде ки муайян кардан та ай боло мегӯй ки ҳо рост шид рост кишид ба битона мерезӣ ай болошон а дар бораи сумуш боша не сумшон нате ягон сумо дига дар кисашон боша бигӣ як нуқта гӯям агар шукур аст کورسی که майхидам нестай. خبرهای اوکی پدرسکی. мегӯянд далангули хосгорӣ омаданд чӣ фикр дорӣ дар ин бора не хай мо мефаҳмем ҳолати ира мақсад нест ягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад ин мондагии лангулӣ дар хосгорӣ мераванд қарш мекунам як нуқта гӯям агар шукур аст کورسی که майхидам нестай. خبرهای اوکی پدرسکی. як чизи ҷолиб дар тӯйҳо дида мешавад ки бисёр одамо расму русумҳоеро дар тӯйҳо мекунанд ки аз худшон нест ва аз ҳамин хотир чунин нофаҳмоиҳо ба миён меояд тамошо мекунем مسائل میرا
آدم زنان او جاهل میرا شنو کنان میپرم میرم سوی اسمان وقت دستات باشم با دستم بله وردار جای خندهش نیست یک جای شرمندگی های ممکنه که دخترها یگان فیلم تماشا میکنن کینوی ترکی را تماشا میکنن خیلی دختر مقصد میگیره ارزو میکنه همین کار را کردن ده با فکر خودش که شوخی کردگی های لیکن آیا طرف فکر کنه مثال کاری که بچه کردک دیسیویتلنی شوخی کردن دختر هم مقصد خیلی گرفت تورت دادن بعد از این رفتاری شهم بده خیلی رفتاری نافهمایی یا که به عقلی از طرف دختر شدن شه تو باید یک خیلی همچون مرد یک خیلی میپوشوندی که همین خطاگی او را میگرفتی مردم علاقیت را ریسپکت میکرد که شه بینین که چه خیلی کار را پوشونید و همسر آینده شه شرمنده نکرد و بعد توی میفهموندیش که کاریت چی معنا داشت خب بیاین نکه یک بار از اوچکش میکنیم تماشا میکنیم بعد دیگرش هم میگذاریم چه کده بوشایی بیوا لانگولی چیکا دستی تور دستی هم بابر ملادس بابر که اسم شریف فوز میره بونو بمرا خب بابر کو هی انا هی مراکو پیا تو وار چمرو سی برو بس دا کابورات لانگولی برو دارم تو خرطای ماتده یک نقطه بیام اگر شکور است کورسی که مایخدم نیستای خبرهای اوکی پدرسکی یک روز یک گایی میبرم با پرسنده میپرسندش که در حیات چی کار کرده ای؟ با میگه با لحظه کاری خوب کردیم با لحظه کاری بد کردیم با میگه او مندیست همین خود خواهیل شدی که کاری خوب بد کردن تا اینا در راهی بیشت راهی دوزخ برا کدوم رایش میخوایی برا میگه شما من هم یاره در بتونیم من در فرق نداره لبوی راشتم نیست شما در این باره چی فکر دارین دوستا؟ من لیکن فکر میکنم که شوخی ها نباید در موضوع های دینی باشه که این در این حالت با حتی آخرت هم مثال آورده است. من توصیه نمیتونم که در این موضوع ها شوخی کنین چون که این موضوع هایی نیست که باشون شوخی کنین شما. یک نقطه بیام اگر شکور است کورسی که مایخدم نیستای خبرهای اوکی پدرسکی خب ویدیو که تماشا میکنین دوستا این زمان به آوازه شما گذار کنین که چی گپ رفته و در کجای. خب اگر خیلی استیم از خاطر آدم زیاد بودن میتونیم بگیم که خطا یا اینکه چونین کشورها لیکن نه به خاطر نمودی خودی آدما هندوستانه درست؟ بله. خب بازی درباره چیه؟ توپ شپک اگر که توپ باشه برای چه خاطر کمی چنگای در اینجا بیاین اکنون آواز شهوی میکنیم. В Индии прошел фестиваль говна. Эта традиция, известная как война Падикала, представляет собой ежегодный бой коровьим навозом. Собираются сотни людей, чтобы друг друга закидать экскрементами. При этом некоторые участники получают серьезные травмы от прилета какашек в голову. یعنی که گوه تعظیم کردنش او طرف بیسته با اخلاطی او جنگ کردن هندیا بیستین کمتر. یک نقطه بیام اگر شکور است کورسی که مایخدم نیستای خبرهای اوکی پدرسکی این زمان ما درباره هندیا گپ زدیم که گاو تعظیم میکنن یا که با اخلاطی او جنگ میکنن. بسیار آدما از خاطر چی میگن که به خاطر پیشرفته نبودن شخصیت یا اینکه یک چیز ندونسته. اینا مرحمت بیاین پیشرفته‌اش نشون میدیم که کوادراکوپتر خطیشینوز کردین و نسبت کوادراکوپتر چیکار کرده است. پلاسماس های میپره значит که باید او تعظیم کردن در کره یا فکر میکنن. یک نقطه بیام اگر شکور است کورسی که مایخدم نیستای بیشترین سوالی که از من میشه اینه که تو چرا اینقدر خوشگلی؟ واقعا نمیدونم. خب من اینجوری به دنیا اومدم. اینه همیشه هم تو مدرسه تو همه خیلی خوش رو به دنیا اومدی. من بودم خوشگل ترین من بودم و تو کل دنیا خوشگل ترین دختر من هستم. خوشگل وحشی هستم که وصف. من راضیم درباره یک گپ درباره اونه که وحشی درباره خوشگل بودنش خیلی نمیدونم. سیای دیگه قشوت تازه کنی خیلی اگه فکر میکردیم ناپذیرم کسی مثل من وجود نداره. با همه وقتی با دنیا آمدن ده همه لاوت در دوری شکم اوچت رو کل کردن یا که قشوت از سیای دیگه در شکم اوچت کشیدن.
ترسی که مایخیدم نیستی خبرهای اوکی پدر است کی با دندانای او قایت دندانی مخشی و دندانی با فیلم یک چقاشون نیستی دندان دور مکاو خیلی چکن نمیتوه узбе бардоро ма биём дандону шаб мебинем масъала рост мега ё ки не так ҳозир сурат мегирем калон кунам так эй барои сире нест эй калону мекунам ман намедонам барзоро дар бораи хушруги дандонро гуфтест ман надидам дандонушро дандони махши ва дандони ба филм як чақашун нестай дандон дор макаво хай чокун наметова яъне ки дандонот невидимканд дуруст ترسی که مایخیدم نیستی خبرهای اوکی پدر است کی اون نشه خر ترسی که مایخیدم نیستی خب بیایم برادرو збор ҷамъ мекунем ида турсик мехарем ман мардакам турсики стринга пуфушива баъд бугрои рақс турсик стринга напуш бес ямуну сум ҷамъ мекунем мехарем та турсик ҳай ина рақамҳои збор дар рӯи экран бародаро ترسی که مایخیدم نیستی خبرهای اوکی پدر است کی бачаҳои зангири видеоро тамошо кунед ва хеле ҳам эҳтиёт бошен нест ягон кас мара ба як айфони як лек не ира не ус белангулӣ Айда, мерам я зани Нера. резину мегирам. ин момаруша клек кадес коч кадес чӣ тар дошта бошад ترسی که مایخیدم نیستی خبرهای اوکی پدر است کی خоб вақте ки ин суратро мебинӣ чӣ фикр дар сарат меояд вақте ки лангулиро аз банк мепурсанд ки копияи ҳуҷҷати роҳи даромадтона биёрен ترسی که مایخیدم نیستی خبرهای اوکی پدر است کی хоб ҷиддӣ бошем бародар хоб омода бошем бародаро мумкин аст ки каме психикатона вайрон кунад лекин чунин кор ҳаст и ягон монтаж нест и реалия гӯш кунед که هر کس میتونه با مادر خودش با خواهر خودش با عمه خودش خاله خودش دختر خودش ازدواج کنه عقد بخونه به شرط اینکه عقد بخونه بدون عقد ازدواج نکنه عقد بخونه ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه حتما بده ман чанд бор гуфтам замина ман кунед мафром шумо ман карда наметавонед бояд бародар дар телеграм нависон ки агар имконият шид ваям хабар тиҳам мутаассифона ҳоло местем ҳамиҷа дӯстон фикр ҳақиқаи худтонро дар комментария бинависен видеоҳои нави охире ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданашро фаромӯш накунед ва ҳар як шахсе ки мехоҳад блогер шавад аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалиро интихоби мавзӯъ тарзи сиёмка кардан монтаж кардан картинка кардан чӣ гуна обуначӣ ба даст овардан чӣ гуна пул кор кардан ҳамаш чӣ саволе ки дар доираи блогерӣ ба шумо дар сартон пайдо мешавад метавонед ки аз ин курс дастрас кунед ссилкаи курс дар болои экрани шумо ҳамада хайр то видеоҳои оянда як нуқта гӯям агар шугур аст ترسی که مایخیدم نیستی